आज आम पहुँचे आम आटपुर गाँव में स्कूल रे से गोटे प्रोग्राम होता ओएफसी आमर फायर फायर ग्रेड ग्रेड आसते आमर ये करने तो सेठी कौन कौन प्रोग्राम है कौन नहीं आस मोर जन भाई सान भाई अच्छा बुझी पचारि बुझा तो ठीक अच्छे कमला बाबू नमस्कार। नमस्कार। हाँ तो मत कह माने प्रोग्राम केमी कल कौन टे सर्ट बाहर कहीदि आज एक्चुअली आमर गोटे अवेयरनेस प्रोग्राम हो जो कि बुझा होमी माने जब गैस हो कौन गैस जनित दुर्घटना हो कि निआ जोगु आम सेफ्टी रही पारिया न डरिकी आम डरिले उल्टा सी आमको डरइब कि आम न डरिकी केमी से कार्यटा कर गैस लिकेज जो हो कि कौन आमर पाइप लाइन प्रोब्लेम हो कि गैसटा पूरा नष्ट होता दरकार पुणी एक्सपायर डेट सब अच्छी जे गैस रे आम कौ गैस यूज करते गैसटा एत मास यूज करा दरकार कि नुह कि केमी अमाउंट रे गैस अच्छी दुईटा ग्रॉस अमाउंट अच्छी नेट अमाउंट अच्छी तो नेट अमाउंटा आमर केते दरकार ग्रॉस अमाउंटा केते दरकार आई थिंक पाखापाखि से ऊपर लिखा जाऊँगी एक्सपायर डेट भी लिखा जाऊँगी पढ़िया दरकार ABCD चार्टा अच्छी चार्टार ए रे स्टार्टिंग हो जनवरी फेब्रुआरी मार्च तो कंटिन्यू प्रति सिक्वेन्स हो जाए 3टा लेखा मंथ पड़ जाऊँगी माने एजुअल मैंने कह गले से टोटाल फंडामेंटाल बुझेदेले मैंने गैस मैंने क्वांटिटी केते रोचे सहित मैंने एक्सपायरी डेट को आरंभ कर सब जिन रोचे सहित गैस सहित जमी आम पहरवा टाइम आम तो बर्तमान आम गाँ छुआ बर्तमान गाँव में पिला गार्डियन के छाड़ूना पहरवाई तो केमी पहरी पारा केमी आम बुड़ी जाऊँ कि बात्या टाइम केमी रेस्क्यू हो पार कि सब एनीथिंग बहुत सारा जिन बुझा जा बर्तमान सुधा चली आहरी प्रोग्राम बाकी अच्छी देखा जाऊ कौन करा ठीक अच्छे तो आपण मैंने देखले तो ये फंडा थिला फंडामेंटाल थिला कि केमी गोटे गैस जलीगले केमी बंद करती सहित आमर ये माने एक्चुअली गोटे जिन देखे पाइले जोटा कि आमर नईकी पोखरी बोर्ड किसी ना तो पानी से जिन देखापी से प्रोग्रामटा हो पारे कहना जो पोखरी दूर अच्छे आम पिला बहुत पिला आसते दूर को तो से प्रोग्रामटा कैंसल है ना खरा भी प्रबल कलानी आप देखिए झाड़ के बुटा रेट बुड़ुची तो ठीक अच्छे अग्निसेवा संस्थार विभागीय अधिकारी परिचालना कमिटी सदस्य युवा आगतपुर युवा परिषद जाओ गाँ छुआ ना सब चिन्ह निरापत्ता दिवस जातीय प्रत्येक वर्ष हुए सारा भारत वर्ष में कौन
कि आम स्कूल रे वेब से आसीथिले हाँ वेब से कौन माने उड़ीसा ओडिशा फायर सर्विस हाँ हाँ से सब निया विषय किपर हम ठिकाना से सब विषय कहले एवं हमर एटे एक्सपेरिमेंट मध्ये एबे होची जने गैस को आरंभ करके केमिति जने बन्या हेले कि भूमिकंप हेले विपत्ति विपत्ति हेले किपर आमे ता केमिति लड़ाई करबा हाँ विषय से सब सिखुतिला हम एबे मध्ये इखना एक्सपेरिमेंट होची आमे देखुची इखना तो बर्तमान बेटा केमिति लागला तुम मानो बहुत भल लागला तो जो बन्या बात्या समय आजिकल कौन होची पिला माने आउ कहीं सोनी फुई आउ नाही काहे नाही आउ नई पोखरी नाही कि नई रे गाधुआ नाही नई गाधुआ को गले पिला माँ बापा माने हो तो आमे माने हो तो समस्ते पछुर टाणी धरछु जान रा गोटे कोन असुविधा आइ जबो किंतु आगुर कोन होतला लोक डिया डी हैंडल कर सब एक्सपर्ट थिले नई थी पाले पड़ी कि सफा होजन तेणु आमे कोन करबा जो से डिजास्टर जोटा आसला आम जो फ्लड जो बन्या बात्या समय आम कौन करमी आम निजे निज रक्षा बन्या बन्या होगा बन्या आम कौन करवा तार प्रिकसन कौन ना सरकार तरफ जोटा कराऊँ कौन उच्च स्थान को जावा जो आम अच्छी मल्टी सेड अच्छी कौन सेल्टर होम अच्छी से सेल्टर को जावा मल्टी साइक्लोन सेंटर सेठू आम जावा बात्या सरले बन्या सरले आम पलि आसवा किंतु जिते बेले आम जापारू ना गोटे पा बढ़ी बढ़ी आसला तेणु तार कौन कर जो माने घर मेथड अच्छी पुरातन कौन पुरातन पद्धति सब अच्छी जहाँद्वारा कि आम निजे निजक रक्षा कर गोटे हूँ बोतल बोतल फांका बोतल चार समस्त बंचई पारि कौन भाषी के बुड़ी ना जड़े लोक भयभीत होती मरिया पूर्व मरी जाए माने किसी थोड़ी दुर्घटना पूर्व से मरी जाए जदि मैंने साहस बांधुची मनरे से केबे मरब ना मुझे बांधदेली बांधे कि मो हाथ एमती हल्लेबी जी ना भासी भासी चलती जी हो किए हो आसिक आम रक्षा कर फायर ब्रिगेड जो खबर अच्छे सी आसी रक्षा कर ये गोटे इम्प्रोवाइज मेथड बा पुरातन प्राचीन पद्धति है जदि आम सरकारी पद्धति चाहिए बड़ा एपट बंधा है या जब पानी रखा कौन हम जा कौन उपरको उठे ना ना बुझा এটা তো কোন হবো এটা যদি আমি 4 জন ধরি পকে আপরে হাত পকেই যা রহিবা আমি 4 জন তার জীবন বঞ্চিব আমি হুয়ে তো ভাসি ভাসি পলাই ଯିବା কোউঠি হেলে গছ ফছ ধরিকি রখি ଯିବା কিন্তু আমি পানিরে বুড়িকি মরিবা নাই ভাসি ভাসি যাউথবা যে কোনছি লোক দেখিবো ফায়ার উপরে হোবা ফায়ার ব্রিগেড আসুবা এনডিআরএফ আসু দেখিবো লোক ভাসি ভাসি যাউথি সেমানে রক্ষা করি পারিবে এলা উঠি আম ঘরে পদ্ধতি হচ্ছে ইম্প্রোভাইজ মেথড এটা হচ্ছে আমার সরকারি মেথড এটা এই যে অছি আপনি যদি ভাসি যাচ্ছেন বা ক্যাম্প করছেন আমি এটাকে আসলু আমি এটাকে কোন করবো এটা হচ্ছে লাইফ বয় জীবন রক্ষাকারী জিনিস আমি এটাকে ফোপাড়ি দেলু ফোপাড়ি দেলা পরে যে হাত যে আপরে হাত পকাইলা সে হি বঞ্চিলা যে আপরে হাত পকাইলা সে হি বঞ্চিলা তারপরে আমি কুলু কুলু টানি টানিকি আমি নিয়ে আসি আমি এই প্রকার সুরক্ষা আমি পিঁধিবু পিঁধিকি আমি আপনার পাখে যাই পৌঁছবু এটা হল হচ্ছে আমার সরকারি পদ্ধতি এই প্রয়োজন মেথড দেখলে তারপরে 26 ই মানে কোন অগ্নিকাণ্ড হব হেলা নিয়া লগাই দিব নিয়া লগার পরে কেমিতি হেটা বিবাহ দেখন্তু গোটে আঙ্গুল হি সেটা লিখিব এই সাইরেন সাইরেন हम गोटे आंगुल रे हि लिखा हबो चलो लबा ला देखिले ताली 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 उठ मार दियो যদি বাহার দেখলি কোন মতে বহুত ভয়ঙ্কর লাগলে কি নাই हां हां मानो সেটা লাগলে কোন তো যেটা কোন হউছি তার টেকনিক্যাল সায়েন্স লেগাল বড় বড় পিলা সায়েন্স কোন কହୁছি তা ভিতরে হাই প্রেসার পাউন্ড প্রেসার রে সেটা আছে কোন আছে সেটা কোন এলপিজি টা কোন পেট্রোলিয়াম কিন্তু সেটা কোন আছে হলেলে কোন ঢল 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 কাই কি হাই প্রেসার কম্প্রেসর রে তাকে লিকুইড করা হইছে লিকুইড যেতে সে বাহারু কি রিলিজ হচ্ছে সে কম করছে এয়ার সংস্পর্শে আসলে যাই সে নব বড়িব তার এক্সপানশন রেট হচ্ছে 10 শ্রেণী পিলা এক্সপানশন রেট হচ্ছে 1:250 গোটিয়ে বুন্দাটা 250 গুণ হব বুঝবা করি পারু নাই তারপরে যাই মোর দ্বারা সে অক্সিজেন আউছে এবং সংস্পর্শ আসি তার ফ্লেম নউছে তেণু আমরা কোন যদি গোটে টিপরে যে লিভে দেলা সেটা কোন পাই না থাকে সে যোটি এয়ার সংস্পর্শে আসি নাই তার কেবল লিকুইড হি যাଉଛି সে এয়ার হেইকি তার এক্সপানশন হেইকি ঘটিলা পরে যাই সে নিয়া হଉଛି তেণু তা পূর্বরু আমরা গোটি আঙ্গুলরে দিবেই যাগলা হেলা একটা দেখলে তারপর দেখন্তু ধরন্তু সে পয়েন্ট বাটে নিয়া লাগি নাই তা পুরু জলদি টোটাল
ଟୋଟାଲି ସେ ସିଲିଣ୍ଡରଟା ଜଳୁଛି ତା ଯୋଉ ମେନ୍ ଭ୍ୟାଲୁଟା ରେଗୁଲେଟ୍ ଯଦି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ପବନର ଧର ଏଇପଟେ ପବନ ବହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇପଟେ ଠିଆ ହେବେ ଯଦି ସେପଟେ ପବନ ବହୁଛି ଏପଟେ ଠିଆ ହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଜଳିଯିବେ ତେଣୁ ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଠିଆ ହେବେ ଆରାମରେ ଯିବେ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବେନି କାମ ହେଲା ହେଇ ହେଡ଼ିକେ ଯାଇଛୁ ଆପଣଙ୍କର ୱାରେ ଲଗାଇଥିବ ଆଣିବେ ରଖିକି ଫାଷ୍ଟ କରାଇଛି ପାସ୍ ମେଥଡ ହେଲା ସେଫ୍ଟି କ୍ଲିପ୍ ଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଖୋଲିବେ ଏମ୍ ଦ ଫାୟାର ପଏଣ୍ଟ କୁ ଏମ୍ କଲେ ତାପରେ ଏସ୍ ଫର ସ୍କୁଇଜ୍ ଦ ଭଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସ୍କୁଇଜ୍ ସିଷ୍ଟମ ସ୍କୁଇଜ୍ ମାନେ ଚାପିବା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ପଳେଇଛି ବୁଝିଲି ତାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଗ୍ରୀନ୍ରେ ଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଗ୍ରୀନ୍ ଇୟର୍ ପଳେଇଲା ରେଡ୍ ପଳେଇଲା ତାହେଲେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ କରିବେ ଗୋଟେ ଥାଏ ସ୍କୁଇଜ୍ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ଥାଏ ବଟଲର କ୍ୟାପ୍ ଯେମିତି ଆମେ ଟାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଖୋଲୁଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣ ଭଲ୍ରେ ହାତ ରଖିଲେ ଖୋଲିବେ ମାନେ ସୁଇଚ୍ ଦ ଭଲ୍ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ସୁଇପ୍ ଦ ଫାୟାର ଇଭେଣ୍ଟ ଦ ଫାୟାର ପଏଣ୍ଟକୁ ସୁଇପ୍ ମେଥଡ଼ରେ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ ସ୍ୱାଇପ୍ କରିବେ ନହେଲେ ଏମିତି ମାରିଦେବେ ଆପଣ ମୁଭ୍ କରିବେ ନିଆଁ ସେଠି ଆପଣ ଡରି ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଇକି ଏମିତି ମାରିଦେବେ ନିଆଁଟା ରଖିବେ ନିଆଁଟା ରଖିଲେ ଏମ୍ ଏଟ୍ ଦ ବେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାୟାର ଫାୟାରର ମୂଳକୁ ରଖିବେ ଯଦି ଆପଣ ନିଆଁଟା ଲାଗୁଛି ଯେତିକି ହାଇଟ୍ରେ ଫାୟାର ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ସ୍ୱାଇପ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଇଟା କିଛି ହେବ ନାହିଁ ତାର ମୂଳକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ନିଆଁଟା ଲିଭେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ତା ଉପରକୁ ଦେବେ ନିଆଁ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଦେବେ ସେ କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ଅପରେସନଟା କେମିତି ହେବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯଦି ଏପଟେ ଖୋଲିକି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ପାଇପ୍ଟା ବର୍ଷ୍ଟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କାହିଁକିନା ଏ ବି ହାଇ ପ୍ରେସରରେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ହେଇକି ଅଛି ୟାକୁ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ଡିସଚାର୍ଜ ହର୍ନ ଅଛି ଏୟାର ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ୟାକୁ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ସଡନ୍ ଯଦି ଏକାକାଳ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟା ହିଁ ବର୍ଷ୍ଟ ହେବ ଏକକାଳ ସେ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ ଏକଦମ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଖୋଲିବେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ହେବ ଏଇଟା ଲାଗିଛି ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଲି ଦେଖାନ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଏକଦମ ଏଇ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡଟା ହେବ ଏ ସାଉଣ୍ଡଟା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଥିବା ଦରକାର ଯଦି ଆମେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ଏମିତି ହେଲେ ହବନି ଆମେ ଜାଣିଛି ଏ ସାଉଣ୍ଡ ହବ ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଡ଼ ଦେଲି ତାପରେ ଆମର ଫାୟାର ରଖିଲି ତାପରେ ହାତ ରଖିଲି ମଜବୁତ ରଖିଲି ଖୋଲିବି ବନ୍ଦ କରିବି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଖୋଲିବ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ହିଁ ବନ୍ଦ ହେବ ଅଧା ସେକେଣ୍ଡରେ ଖୋଲିବ ଅଧା ସେକେଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ହେବ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଚଳିବ ଲଗା ଟିକେ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ଏଇଟା ଆଣିଲି ରଖିଲି ପିଲା ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଳି ମାରି ଦେ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁକୁ ଆଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରହିବ ନା ପ୍ରମାଣ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ଏମିତି ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଲାଗିବ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ଧଇଲେ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଧଇଲେ ଲେଫ୍ଟ ଓଡ଼ିଲେ ରାଇଟ୍ ଓଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଏପଟେ ବାସ୍ ହଁ ବୁଝିଗଲା ଆମର ଟିଟନ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ফার্স্ট অ্যাটেম্পট ট্রাই করব হলা বড় করি সেটা সেটা সেইভাবে হ্যাঁ 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 তাকে ক্লোজ করো যদি হ্যাঁ বাস বাস শিখিল না তারপরে এইটি ভারী বাজা গোটে গোটে হাফ ইঞ্চ বা ভারী ঘাস এবং ସରିଗଲା ପରେ
ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇବା। ଯଦି ବାଇକ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇବା, ଯଦି ଗୋଟେ ଡେବ୍ରିସ୍ ପଡୁଥିବା ମୁଣ୍ଡ କାଚ ପାଚ ରଖିଥା ଏଇଟା କାମରେ ଆସିବ ମୁଣ୍ଡଟା ଆଘାତ ହଉଛି, ସବୁ ଠିକ ହଉଛି, ଆମେ ବଞ୍ଚିଯିବା। ଭଗନା ଜଳେଇବି ଯଦି ତାପରେ କଣ ଭଗନା ଜଳେଇକି ତାକୁ ରଖିଲି ଆମେ ଯଦି ଘର ଭିତରେ ରହିଛୁ, ଛାତ ଘର ଭିତରେ ଘର କୋଣରେ ଯାଇକି ଠିଆ ଭାରେ ହେବା। ଭାରେ ଭାରେ ଘର କୋଣକୁ ଠିଆ ହେବା। କୋଣକୁ ଠିଆ ହେଲେ କଣ ହବ? ଯଦି ଘରଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡୁଛି, ତେବେ କୋଣ ଜାଗା ଗୁଡାକ କଣ ହୁଏ? ସେଟା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡେ କଣ କରିବା? ଆପଣଙ୍କ ପେନି କେବେ ନିରାପଦ ପଡ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବଡ ଗଛ ନାହିଁ, ବଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟାୱାର ନାହିଁ, କି ସବଷ୍ଟେସନ ନାହିଁ, ବିଲ୍ଡିଂ ନାହିଁ, ସେ ପାଖାପାଖି ଆଉ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେବେ ଚାରିଆଡକୁ ଯଦି ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଅଛି, ଫାଙ୍କା ହଁ କୁହନ୍ତୁ ହାତ ନେଲେ ଏଇଟା ଖରାପ ଅଛି ଯଦି ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରକାରଙ୍କର ହଉ ବା ମୁଁ କହୁଛି ଏଣିକି ଦେଖା ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଛୁ ନା ତେଣୁ ସଚେତନତା ହିଁ ସବୁବେଳେ ମହୋତ୍ସବ। ଯିବ ଗଲା ପରେ ତା ଆଣ୍ଠୁ ତଳକୁ ଧରିବ, ଆଣ୍ଠୁ ତଳକୁ ଧରିବ, ତା ପେଟଟା ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରହିଲା, ଆରାମସେ ସେ ଯିବ, ଭଲ ହେଇକି ଆସିବ। ବୁଝିଲ? ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଆଉ ଟିକେ ହାତ